म्हाका म्हजो कॅश्यू बिझनेस स्टार्ट करपा जाय, पूण कितले सगळे प्रोसिजर प्रोसेस म्हाका प्रॉपर गायडन्स खंय मेळटली काय? उद्योग भवन? हॅलो. गुड मॉर्निंग. हांव तुमकां कशें हेल्प करूं शकता? हय, म्हाका म्हजो बिझनेस स्टार्ट करपा जाय आशिल्लो, सो म्हाका कितें हेल्प मेळपाक शकता हेच्यात? तुम्ही करेक्ट जाग्यार आयल्या. ओके, आमची जी एक्सपर्ट टीम आसा पळय ती तुमकां हेल्प करतली. ओके, हांव तुमकां एक फॉर्म दिता, ते फील करा प्लीज. रक्षंदा, तेका अश्विनी कडेन व्हर. ओके, सो प्लीज गो. थँक्यू. हाय, हॅलो सर. म्हाका म्हजो कॅश्यू प्रोसेसिंग युनिट स्टार्ट करपाक जाय, सो कितें गव्हर्मेंट सपोर्ट आनी लोन ऑप्शन्स अवेलेबल आसा? डेफिनेटली सर. आमच्या बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटरान आमी तुमकां फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आनी बँकेंतल्यान कर्ज घेवपाक मदत करतली. तशेंच कर्ज घेवपा खातीर जे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन आनी बाकीचे कागदपत्रां तयार करपाक हांव तुमकां सपोर्ट करतलें. तशेंच तुमचे वेवसाया संबंदीत जी सरकारी योजना आनी अनुदाना विशयी हांव तुमकां मार्गदर्शन दितलें, ज्याने की तुमचो सुरवातेचो खर्च कमी जावपाक तुमकां मदत जातलो. हाय, हाय. म्हाका म्हाजे कॅश्यू प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट भायर सप्लाय करपाक जाय, सो म्हाका कशा प्रकारे तुमी हेल्प करतली? ओके, तुमचे प्रोडक्ट्स आसा पळय ते ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म जशे ONDC, फ्लिपकार्ट, एमेझॉन हाचेर घालून पुराय भारतांत विकपाक मेळटा. तशेंच डिजिटल मार्केटींग जशें की इंस्टाग्राम, गुगल एड्स हाचेरूय घालून तेचें प्रमोशन करपाक येता. आमची टीम तुमकां डिजिटल मार्केटींग थ्रू कशे तुमचे प्रोडक्ट्स ऑनबोर्डिंग करतली हाचेर गायड करतली. हॅलो. हाय. सो म्हाका म्हजो बिझनेस स्टार्ट करपा खातीर कितें परमिशन्स लागतली? गोंयांत तुमकां मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट करपाक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 2 अप्रुवल्स जाय पडटले. पयले कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश आनी मागीर कन्सेंट टू ऑपरेट. तुमकां उद्यम रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, FSSI लायसन्स आनी ट्रेड लायसन्स हे घेवचे पडटले. हे डॉक्युमेंटेशन करपा खातीर आमी तुमकां फूल सपोर्ट करतले. हाय, थँक्यू. आतां म्हाका कितें करपाक जाय, कशें फुडें सरपाक जाय तें कळ्ळें हांगा येवन, सो थँक्यू सो मच. तुमकां फुडें कितें हेल्प जाय पडली जाल्यार तुमी आमचें ऑफिस विजीट करूं शकता. तुमची वाड आमची जबाबदारी. The Business Facilitation Center and Women Entrepreneurship Facilitation Cell, established in Goa, aim at streamlining services, improving access to information, and enhancing support for MSMEs, especially women entrepreneurs. These centers serve as single-window platforms to assist MSMEs with regulatory guidance, financial facilitation, market linkages, and access to government schemes, thereby enabling them to grow, scale, and succeed.